إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह तो सुना बहुत छोटा ही है और सब ठीक है। अहमद ने बोतलें कितनी ने और ऑन ड्यूटी फिनिश ड्यूटी खत्म बोतलें बोला चकी से ले चल और कितनी ले चल तो की नाम है और सब ठीक है। दुआ कर दे ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਵਾਸਤੇ। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا زايد حجي. عليك 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 حجي. حجي ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف
سيد وخروا سلام يا حلو هذا ما يناسبك ماشي يا زايد ماشي يا زايد يلا يا سيد يلا يا سيد بارك الله فيك يلا يا ابوي وين